Oh, sige po, thank you. Sold out. Another day, another benta na naman tayo mga par. Tara, samahan nyo ako. Magtinda tayo ng banana chips mga par. Good morning pa sa alright. Ayan, thank you so much. Banana chips, boss. Meron ako 3 flavor dito, bossing. Bali ilan po? Tatlo. Yun kaya 4 ate, wala akong panukli eh. Oh, sige. Yung mga di ko pa napupuntahan. Tara, let's go! Anong flavor pala, pre? Meron ako sour cream, chili barbecue, cheese. Oh, sige. Yung bestseller ko na. Uncle, good morning. Door to door yung business natin na banana chips. Sige. Ayan, thank you. Ang cheese, isang chili barbecue, tapos sour cream. Banana chips po. Yan, thank you. Kamusta po ang lasa, mother? Asa na ba? Ito. Oh, cheese. Thank you. Isang cheese, isang barbecue. Isang cheese. Oo, Ayan. 50,000. Ayan, thank you. Sama ko kayo sa vlog ko. Thank you. Ayan guys, malapit na tayo maubos. Barbecue po. Eto, chili barbecue. Ito po yung chili barbecue. Sour cream. Tapos cheese po. Bariyakan mo? Dalawa na po dito. Sige. Eto po. Chili barbecue. Hindi naman siya sobrang anghang, sir. Saktuan lang. Banana chips po. Opo. Ayun. Thank you so much, sir. Thank you po. Sama kita sa vlog ko. Yeah, thank you, sir. Bali, 50 lang po. Thank you po. Ayun po. Thank you po. Ma'am, okay na. Thank you. Na guys, 3 na lang. Ano pa tayo dito? 25 lang. Ayun po. Thank you po. Kuya Japs. Kuya Japs. Road to 15,000 followers. Letter Z yung huli. Yun. Kunin mo na isa, madam. Tikman nyo muna yan. Patikman nyo kila Manong. Ayun na. Para ano yung feedback? Po? Sa Saba po. Kami gumawa. Ubus na. Imbes na ubus. Ay, hello po. Ayan, sige. Tikman nyo. Banana chips yan. May cheese pa na. Cheese flavor. Ayan, tikman nyo po. Ayan. Ay, boss, malutong. Ayun. Ano, Ox? Ayos. Thank you. Sige. Bagong luto Oo. Anong lasa nung? Lasa saging. Banana chips nga no? Sold out tayo guys. Thank you sa mga bumili. Ayan. Sa susunod na lang ulit, magre-restock tayo guys. Ubus na naman. Go home na tayo. Easy. Let's go. Ay mga par, naka-sold out na naman tayo, no? Ayan. Mag-restock na lang ulit tayo sa susunod. Yan. Abangan nyo na lang sa susunod na vlog ko. Let's go!